Kaya yung may malinta. Challenge ko dagiti siksik ka, kalkalpas danangan. O, tatagay na sikkanda. O, game! O, patas yun! O, sige boss. Mamin 5. Awan? Ha? Mayat! O, la, patas yun! Ha? O, sige manang. O. Kaya mata, mamin 5 lang. Mabalin ata. Mayat. Oh. Mamin 5 kun, pamin 5 no makapatakder ka minsan lang dati Yakult mon. Kasi lang ati patakder mo. Patakder nga kasla ko man kasi mo. Wen, patak basta patakder. Oh, ana, wagi patayigam ta, igaram ta ulo na. Ay kasla. Wen, oh, game. May isa. 2. 3. 4. Oh, sino sa marunong? Oh, sige ba na? Oh. May isa. 2. Yang nga rin. 3. 4. Matiya to kalsada bangking garod. 5. Oh, sa marunong. Sige ba na? Oh. Tapos pagkara kayong tulad ta. Awanin? Oh, 5 atem. Oh, lain ka manong. Ibagam dati nga kayam. 5. Wan, 5. Oh. Awan video na Ada. Ala, kaya mata. Tano sumikat kayo. Wan, wala. Sige, patasan tapos sumikat ka mo. Dahil di taga malintang lakay ke kaya nagayam ko na to. Uy, nga manggo ang tula kaya ti mga bak. May isa. Conforme. 2. Mga may para dungastan. 3. 4. Alas na. 5. Oh, sigahan manong. Sige. Oh. Aji